Hello, good day. So we are done with our set 1 for the UPCAT review. So this set 1, meron siyang 47 questions. So ito yung ating working solution dito. So I'll just post a copy of this PDF sa ating classroom. So kung hindi ka pa naka-join sa ating classroom, feel free to join. No? Again, free po yung ating classroom. Ang classroom code natin, I posted a video on that, video instruction dun sa ating TikTok, no? And if bago ka pa lang dito sa ating account, no? Feel free to follow me, Massimo Everyday Math sa TikTok. And then nasa YouTube din po tayo, the same name. And also sa Facebook, no? So sa Facebook meron tayong 339 followers. Sa YouTube meron tayong 139. And then sa TikTok marami-rami tayo. We are on 7K, no? So again, thank you so much mga nag-follow. And again, kung meron tayong mga tanong patungkol sa math, no? Feel free to send me a message. Solve natin yan.